Kulumbai ka hai tauk te books no angnor ni Dipok entertainment YouTube channel tauk te books song ite bonor ni bagoi kendro ni video tu ifabika kendro mia je UPS salo khai riman no saklai mani kono tui sanan ni phayo tauk te books song UPS norok saiman na UPS kai ul pension scheme abo chalo khai rika akai abo 50% abo bo chalo khai nai 2025 ni April mas ni puila maso abono baksa jumla deng thangpuna hani rogoi sau akogno toino sung pura pai salainai tauktai buksong norok logi kurung tongdi apuni sikang norok ane obidino like subscribe state bell icon na kisa click khari di tei norok logi tongdi puila ni simi fight tek jora tei norok ane obidino hamjagoi tongkai share khadi tei norok ni hamjangma support rima comments rogo jani area saklai mani apuni bagoi faifle hambai tei khulumung bell icon norok jot তো আসামনি বড় রকবো মনু মইনামা ওয়াই তেলেমরা বেপাক জাগা ইনি তাবুক তুই লবই কষ্টনি বিসিনি টংফানো যতনো যে কুরুঙ্গি মানসা কুরুঙ্গি টংনাই রংনি বাগৈ পাইফলে হামবাই বাক্সা বরক কুরুঙ্গি মায়া মোবাইল লক সুইচ অফ কারেন্ট করি রংনি বাগৈ বরনবো আং ডিআইও কাইতেন থানি সুরিবো বরংনি দতি প্রবলেম রক সলভ নানি বাগৈ ত্রিপুরানি সমস্যা রক সলভ ngoi kaham nani bagoi Taukte book song norak Simon na Rahul Gandhi jetabuk opposition leader crack ngui busamani pore Rajya Sabha Lok Sabha rogo jebabe akraman khaika Modi sarkar nini tabuk ni NDA party rono nini je jaga thang Akhilesh Yadav song Rahul Gandhi Tejaswi Yadav song emon babe ke samung khai tongo Modi sarkar ni mane totra sepjang mane hai ungui tongo totra sepjang mane hai tabuk safano samung tabuk সরকার বাইনানি কিরিজাংমানি আবো সাইলাপ করিকা সরকার বাইনানি কিরিজাংমানি নং জম্মু কাশ্মীর থাঙ্গইবো বক্তব্য রিফুর ডাইরেক্ট কং সাও হরিয়ানা ইলেকশন নি এমপিং को थांपुर बो कং साव बो निनी जाति जनगणना तोय जे कायसा मोद्दा तिसाका आ मोद्दा न तुय मांगनो आबुक बिनि कक ए सिक्लारनो तुय सिक्लारनि भविष्यत तामुंनाय साख्रि ग्रै मुंसा ग्रै अबनो तुयनो ब जोरदार दिमा बाइ बिनि ताबुक क्राक मुइ दंगो जत बरक ब सपोर्ट मामा बाइ राहुल गांधी ताबुक लाइकै अपोजिशन लीडर क्राक Mia ni news of norong nai nadi Piagras Othamani Uttar Pradesh azaga jebabe akraman khaika Modino norna bidino ufrunai bosaka direct nong hai prime minister yaka dehni sajak prime minister yaka roi thandi gai tel kana asugrenai tel ka sabong tong khana rokabo nicheng saimano tabuk next pm asukai saba sunai abo sanana nge haida takte buksong Rahul Gandhi na sunai kento bobu mungnalia ei tabuk o sarkar bai khakaino Rahul Gandhi no pradhan mantri asuk sinai ei jumla Kumang borok jetabuk mia PS চালু খাইমান নতয়ই কক তেসালাই টংকা ভাইরাল লুমি তো হাত ভিডিও রগ টক সু রগ নরক নাই নাই দি kumang ডিবেট সু রগ নাই নাই দি ও ভাইরাল ভিডিও তাবুক সাকা জুমলা ড্যাং থাপিনো হনি কক টক কোনো ঠিক রই 15 লাখ খাটাও রিনা নি সামানি kumang borok no মোবাইল ফোন রিনা মানি স্মার্টফোন সাইকেল স্কুটি বুড়ি রগ ন কাইসাপানো উংলিয়া আলাদাউন আবো হাই জুমলা ড্যাং থাপিনো হনি সাও আবো বো 2025 ni April mas ni puila maso kai tong tongko asuk din faite sarkar tore tongno abu kaisa confuse je tabuk chalu khaimani yawo launch khairimani UPS norok saimana ble tabuk chap klaiman bagai abo askari ka abno no baksa borni chatugar udi media rok viral khailemani Modi sarkar belai kai kaham miskin to kha belai kai kaham ul pension scheme rono chalu khai rifik wa hai rok man borni viral khailemani yang le sarkar bainani kirijangmani sapo klaimani baguisi khaitongo aboni bagoinu opposition leader ni fan tongna nango sumtamni bagoi opposition leader no chabroi kok martisa arang martisa kai abo hai borok ni lukurok ni hamkrai ni bagoinu songo bai kai kok mar sau tau te buksong baksa sia saya saimeya sini tirpra rogo baksa BJP khai huni kongchuk jagui tongo BJP khaifano tau te buksong bobagra tipra motha judino kha koithanga kai ni tirpra ni BJP salni ben urina ni bisi somoi naiya abo kaisa wansukdi aboni bagoinu tabuk Nitish Kumar bo yang Chirag Paswan bai belai khai kha kole jak Modi sarkar no borokbu kakna ni phanu chance tongo eko ekdin bisingono je tabuk aro Bihar ni gotona rogonorok saiman na kai aro ni Tejaswi Yadav norok saiman na Lalu Prasad Yadav ni Busla Tejaswi Yadav belai kai fandi tongo vin kaka no Nitish Kumar khai pini kaka belai kai fandi tongo और सरकार नो सबाइना नि बागै आलोगे Chirag Paswan ora खरनै अंखर काइनो सरकार बाइना नि चान्स दं gai खेपि बेलाय खाइ कक बांलाय जाक बिसिनि कक आबो बाइ फान मानो बा बर अंखरि फान मानो जतनो भाइरल भिडियो नाइ नाइ मानि 6 मास देतिक नतिक या साइमिया हाइपान 6 मास थांगा तो सिनाइ हाके ताउके बुक्स नरक न आं जे सामानि राहुल गांधी मिया उत्तर प्रदेश निनी Piagras तो थांगoi तामो बक्तव्य रेखा किसान और नो खनारी नायन मोदी सरकार नो जे साकलाई मनी प्रधानमंत्री यागा दी
हमने जाति जनगणना की बात उठाई है और थोड़ा कंफ्यूजन है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया देखो हम जाति जनगणना करेंगे, उसमें ओबीसी का सेक्शन दे देंगे। जाति जनगणना सबसे पहले सिर्फ वहां ओबीसी लिखना का कोई मतलब नहीं है। अलग अलग कम्युनिटीज हैं, हम हर कम्युनिटी की लिस्ट चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे लिए यह सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए यह पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। और हम सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे हैं। मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगेगी, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी है। मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलेगा, मतलब सारे के सारे हिंदुस्तान के जो सिटीजन्स हैं वो समान है, एक समान है, एक जैसे हैं। तो हम ये पूछ रहे हैं कि अब 70 साल हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने है, इसका समाज पर इफेक्ट पड़ा है, हां या ना, और कितना पड़ा है। कॉर्पोरेट इंडिया को देखूं और लिस्ट निकालूं और हिंदुस्तान के 500 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं, मैंने निकाला है, उसमें आपको एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। माइनॉरिटीज की बात मैंने अभी की भी नहीं, 73 आता है, 73% दलित, आदिवासी, ओबीसी। कॉर्पोरेट इंडिया में 0, मीडिया में 0, आप हो ही नहीं। तो अब हम अगर पॉलिसी बनाएंगे और हिंदुस्तान की जो सच्चाई, जो रियलिटी है, उसकी बेसिस पे हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो उसका क्या मतलब है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता था कि जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक गाइड है जिसपे ये लोग रोज आक्रमण कर रहे हैं, जाति जनगणना हमारा काम हिंदुस्तान की 100% आबादी की मदद करने का है। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। राहुल गांधी जेकॉक सामानी आके बिनी मंत्रित्व या कर दी नहीं बो आगे बुसाओ ताऊ बुसाओ बिनी बुखा सिंह थाका बो जनगणना खायरिनु या करना है। अब चैलेंज कैसा चैलेंज साइन थाका एबाबा स्टेप बाय स्टेप बो चैलेंज खाइ दंखा मोदी सरकार नो आबोनो वाना जानाय कक गोबांमा बरक दिनै खांगनानावत आगे स्मृति रानीनि जागाव ताबोखाय खानानावत सबैजाक खागनानावत नर सिना फिल्म एक्टर गैंगस्टर फिल्म खानाय आबरा पर्यन्त ताबोखाय राहुल गांधी नो अटैक खाइलायो खाइहनि तामनानि बाबा कुनो सिया ब्रेन वाश खाइजाक बखरक गुपर रक बरक कि राहुल गांधी रै कुनो तुलना खाइमान हाइदे सारा विश्व से ताबुक राहुल गांधी हाइ नेता लीडर्स कुरै नै ताबुक पसर खाइनाय बु खाइ दङ ताबुक बुकसं आबो आं कुसुक काइटिसै सामानि कग्या ताबुक बुकसं ताबुक फादर हास्टबो जे ताबुक भाइरल लुङि तमनि पसरङ तमनि आकग्न सांग ताबुक बुकसं नरन साइकनारिवो नरकानि कग्रनो बक्सा confuse fan ungi manano to news kota kota rogo baksa chalo khanai borong news ro on naidi na officer Sharma song ni news ro nai naidi borok Rahul Gandhi no tisai sawo borok khai kubino tisai sawo kubui chanai news ro ni channel of nor nai kai sinai agai aba haikai turuk turuk borok tabuk jordar mamani bai tabuk BJP NDA sarkar no sap khiklai ma bai tabuk kobangma borok ni hamkrai rok phai tongo mantai soktai rok manan digi thangi tongo okhonchi nini tabuk birudi party rono chaje yang nai butong tongo ini borok birudi party asura krak ma bai tabuk mantai soktai rok kobangma mannani sujog subida mani tong ke tebo maya khaler khinai kobangma mantai soktai no maya khlari khinai ni tirprabo kobangma isus no tuye borok agreement khaikat tabuk pointo i khana ni kok salai tongo kento oba hekemang thungte langtet busuk jara
thungi tong no sia aboni bagoi no belai kai krak na nango birudi party krak kasi jot to kiso man tho taukte boksong song abono sinane ngai song sia oi haino sarkar ni support ongui tong khai rang khok saman na ni bagoi loan kaisa nok kaisa letrin nok kaisa ni bagoi ini mairung 5 kg ni bagoi juren khabon lai tong khai tei des dunia o kwangma kuri rok o ai kai banchi nai no abono cinta khai si song o kokrong no ma sao sinani chatnang nai kwangma sini borok sinai nungai tongo sipano obo hai kokrong no saya ani kokrong baksa puitu saifan mano baksa puitu saya hai panu kobangma sinai nungnai rong no je kendro tamungui tong abo hai no tui charsa khai tong nai boror no tuin rok suna khadi ungdi silainai saiman nai ke ani video no sobsomai ni korungi nai tong khain rok saiman nai ani video ni bising tin rok national ni news mang nungnai khobor nungnai kaham hamia tamungui tong lok sabha rajya sabha kendro arthagotro jesog state tong kuna chapa state ni kok tui rong no tuyoi dorong no ang usang phunna ni bagoi sai tong nai tai sai kana na bagoi sai tong nai abon bagoi norok analogiri di ani video no subscribe kai toni dia apsun ang no koyu nor no ang asukai hamjago norok bano support khaiman bagai asun ang nor no hamjagoi tongo norok obo haiken logi tui tong di te hamjamung ri tong di tei ani kokrok jora jarawo like kok like tha tai norok nakat di obo haiken sung kurung lai ma tong nai hambuma sanai hai jora hame uma sanai sung obo haiken kurung ma tong nai jora jarawo baksa anok masamang ni chaje ha kai borno ba ango obo hai khaimani chaya baksa leader khogui chanai tongo obo hairano ta khok dihni sadani rogo baksa chaja gya ti prasaram ta kotok di chakni moroksi khogui sapano haipano belai like ha kai ma salayo obosi borno bu joliya ang borno bu hamjago yano chaje ang tonai borno bu hamjak tongo ti prasab bukung bara je kunusin tir prawo 19 tribe ni ti prasarano jot tonono ang hamjago rok ano hamjagoi phanu mano ba hamjaya phanungi mano haipana angkai hamjago jora ang kotumnai haipana hamjago no buk khabai na hamjago ang aika asunum nai nini bagoi jot tonono kholomka hamtongdi